beberapa tips sharing mengenai realiti dan juga rintangan menjadi seorang mahasiswa dan juga mahasiswi, mahasiswa dan mahasiswi perubatan. Jadi, namun sebelum kita meneruskan sharing session FPSK Medical interview kita pada hari ini, kita akan teruskan sesi perkongsian kita pada hari ini dengan ucapan alu-aluan daripada Dr. Magdi Masnudin. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat petang semua. Terima kasih saudara Jeremy dengan PPA semua lah, presiden kita pun ada juga, balance ya. So untuk hari ini mereka telah bantu kita lah untuk buat sesi ini yang kita buat kali ketiga sudah, untuk membantulah kita punya calon-calon daripada faculty medik. Ada 2 interview saya rasa, tiba-tiba dia panggilkan, so kita pun kelang kabut lah. Kita memang sudah ada perancangan sebenarnya buat sesi ini, tapi itulah dia tiba-tiba keluarkan kan senarai temuduga tuh. So untuk medik dengan program nursing lah. So sedikit sebanyak boleh membantu lah untuk persiapan dan juga apa yang kita boleh expect. Jadi setiap tahun dia akan berbeza, tapi mungkin yang tahun sebelumnya dengan tahun ini tidak banyak berubah lah. Jadi untuk itu kita minta bantuan lah daripada kita punya alumni. Ada 4 orang, 3 orang dari medik, seorang dari nursing. So terima kasih sebab kesudian walaupun mereka sekarang ini sedang sibuk dengan exam lah masing-masing. So terima kasih sebab masih boleh meluangkan masa. So, ada kita perkenalkanlah satu-satu ya. Kita ada Bahira. Bahira pun PPA dulu, dia Exco Informatik. Lepas itu kita ada Eroy. Eroy ini Exco Akademik tidak silap saya. Lepas itu dia wakil catur juga. Lepas itu kita ada penerima anugerah NEP Chancellor dulu tahun lalu, Zeveri. Lepas itu kita ada dari nursing, satu-satunya wakil dari nursing, saudara Andy. Andy ini dulu tutorial saya nih, saya ingat juga dia nih. Oke, jadi terima kasihlah kepada mereka atas kesudian. Jadi dari saya itu saya lah, so harap yang datang semua ini dapat ada input sedikit lah, walaupun kita buat dalam kelang kabut juga kan kita buat. Kita baru announce pagi ini, tapi tidak apa, ini saya sudah buat rekaman, nanti saya akan upload ke YouTube, so yang lain-lain yang tidak sempat datang untuk sesi petang nih, boleh tengok melalui YouTube lah. So kalau kamu sudi, bukalah nih kan kamera, tengoklah muka kita masing-masing. Ataupun sebelum kita berkenalan dulu lah dengan panel, satu persatu. Lepas itu kita ambil gambar kejap lah kan. Ada siapa dulu? Bahira, boleh kenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. So nama saya Nur Badriah Bahira, tapi mesra dipanggil Bahira, merupakan bekas pelajar asasi untuk sesi lepas dan merupakan PPA juga, unit informatik, dan ya itu sajalah serba sedikit. Sekarang ni saya melanjutkan pelajaran di Fakulti Perubatan dan Sains Kesehatan sebagai tahun 1 lah. So kita boleh teruskan dengan Eroy ataupun Zev ataupun Andy. Oke, saya teruskan lah. Oke, hello semua. Nama saya Eroy Casper Felix dan saya adalah pelajar perubatan tahun 1 untuk FPSK. Jadi sebelum ini saya pun student asasi dan saya pun PPA juga. PPA Exco Kebajikan. Itulah sebab sedikit tentang saya. Jadi and thank you kepada semua sebab dapat sudi datang pada meeting ini untuk sharing session lah. Oke, itu saja. Oke, next Zef. Oke, hai guys, boleh dengar bahkan?
Okay. So nama saya Zevri Faye Pansiol. You guys can call me Zef lah for short. I am a year 1 medical student this year, and I was a SASI student juga. And thank you so much for coming and making time for this sharing session. And I hope you guys can gain a few knowledge lah to prepare for your medical interview later on. So, okay. Andy? Andy? Ya, kejap. Oke, halo, nama saya Andy Apriwadi Lodam, boleh panggil Andy ya. Saya pun bekas SASI student and now as a nursing student, bachelor in nursing year 1, and thank you lah sebab dapat join ni kita punya sharing session untuk hari ini. Oke, itu ya. Thank you. Oke, kita ambil gambar dulu sebelum mula. Siapa yang mau buka nih boleh buka. Yang panel kena buka lah, sudah buka tadi. Jeremy mau buka. Coba. Oke, panel. Terima kasih banyak nih Jeremy. Ini nampak sedikit ya nih, cuma kasih banyak ya. Kita punya Webex nano sudah, so kita terpaksa guna apa nih? Google Meet. So saya tidak pandai guna, tidak berapa pandai guna. Oh, I just view, oke. Okay. Oke. Oke, kita ambil 1, 2. Satu, dua, tiga. Okay, next page. The next page ini. 1, 2, 3. Oke lah, boleh lah. So, boleh start lah. Saya kembalikan semula kepada Oke, terima kasih diucapkan kepada Dr. Magdi atas ucapan yang sangat memberangsangkan dan membina. Jadi tanpa melewatkan masa lagi, kita tahu bahwa kita punya panel-panel ni busy exam. Jadi kita perlu teruskan kita punya sesi sharing kita hari ini, dan saya akan berikan laluan kepada siapa-siapa panel yang ingin bermula terlebih dahulu. Just buka kamera dan share kita punya opinion. Okay, so mari kita mulakan. Oke, baiklah. Saya akan start lah. Oke, so for this slide, dia untuk medik saja. So untuk nursing, maybe tidak slide, tapi mungkin apa yang saya sampaikan pun boleh, yang nursing boleh ambil lah. So for medical interview, actually before interview kamu akan ada satu psychometric exam. I'm not sure, kamu sudah ambil kah tidak? Okay. Oh, sudah. Okay. Okay, psychometric exam ni basically is, ada yang cakap belum. Okay, so basically this psychometric exam ni dia just soalan yang basic, simple, and kamu boleh jawab online. From last year kami jawab online, and actually boleh kami jawab pakai ChatGPT pun boleh juga. So it's so simple lah. Okay, that is for psychometric exam. Okay, now kita akan tengok interview lah. Okay, boleh share slide yang tadi itu. Okay. So sekarang kita tengok the interview punya procedure lah. Okay, so this is based on the last year punya interview lah. So I'm not sure if you guys are going to face the same way as us. Tapi I think should be sama lah. Okay, so from last year,
ada 5 station. So and for each station ni ada 5 minutes. And then the language yang kamu boleh pakai is BM and also BI. So actually it depends on the interviewer lah. Jadi kalau macam saya tengok dia initiate convo tu pakai BM. So saya pun cakap BM. And then kalau dia cakap English, saya cakap English. Begitu. So itu untuk prosedur dia. So total ada 25 minutes sebab dia ada 5 station kan. So dia akan berganti-ganti begitu. And then bila 5 minit sudah settle kan, itu launching akan berbunyi tu. So kamu akan keluar and then go to the next station. Begitu. Okay, next slide. Boleh faham bahkan? Am I too fast? Kalau saya terlalu laju, beritahu saja. Okay. Now go to the next slide. And yang first station. Oh ya, Jap, tadi important aspect. Yeah. Okay, so in this interview, kamu kena ada these 4 important aspect. Kamu kena tahu, kamu kena ada itu problem solving punya skill. Kamu mesti on the spot, kamu kena tanya soalan kan, and kamu kena tahu how to solve the problem at that spot juga. And then kamu kena ada professionalism. For example, if kalau kamu mau bercakap, kena tunjuk profesional lah, jangan yang sempoi-sempoi, main-main. Yeah. And then pakaian pun, pakaian is so important. Kena pakai formal. For boys, kena pakai necktie. And then before masuk the bilik pun kena ketuk pintu lah. And then kamu kena kasih tunjuk yang kamu professional, cakap good morning doktor. Okay, next kamu kena ada this medical ethic. So in Google kamu boleh search the pillars of medical ethic. Kamu tengoklah what are the medical ethics. Okay, and last kamu punya point of view about medical. Kamu punya point of view ni mesti betul-betul yang betul lah, bukan fake lah orang cakap. Okay, let's go to the first station. Okay, for station 1, dia selalunya akan tanya pasal diri kau. Okay, so ini adalah example question, macam apa motivate kau untuk masuk medical course in UMS. Itu contoh. Kamu kalau boleh sediakan jawapan yang meletup lah, jangan jawapan yang bosan, yang kalau boleh out of the box punya jawapan yang bikin itu interviewer pun terkejut, macam wow. So kamu boleh tanya AI macam last year kan saya beritahu kenapa saya masuk medik sebab atuk saya pernah sakit, lepas tu saya mau tolong begitu. And then from last year juga kan saya pun kena tanya ni what are your previous experience in taking up any leadership roles. Dia tanya saya, and then saya begitulah, okay, dari sekolah rendah saya pernah jadi ini, and then sekolah menengah saya pernah jadi begini, PPA saya pernah jadi begini. And then dia tanya lagi, kenapa kau rasa ini teamwork ni penting kah? So I explain lah, saya kasih habis explain sampai 5 minit habis. Begitu. Okay, so my other panels ada mau tambah pasal this station? Okay. Kalau tidak, okay. Kita faham bahkan semua?
So basically station 1 ni just pasal diri kau lah. Betul kamu sedia jawapan untuk semua soalan di sini ni. Alright, Bahira boleh tambah. Sorry, I just want to add on the session 1. Jadi, macam Era cakap sebentar tadi, startup yang Boleh dengar semua? Okay, Ya, so boleh. basically untuk session 1 ni, maybe macam selain introduction, you guys can also letak any question like macam apa 3 kebaikan kamu punya kelebihan dan juga kekurangan. Anything yang macam yang ada pernah pengalaman sebelumnya untuk interview, kamu basic question untuk interview kamu sediakan. Sebab diorang akan tanya juga tu dan juga diorang akan bagi senario untuk tengok kepimpinan kamu sendirilah. Jadi kalau boleh untuk station 1 ni memang kamu boleh prepare by yourself lah, and then you untuk station 1 ni pula macam si Eroy cakap, kamu try untuk cari out of the box. Maybe selain kamu boleh cakap pasal kenapa kamu mau cakap masuk interview dari mau jadi medik dari segi you guys punya side, mungkin you guys boleh praise the FPSK itself. Contohnya dia ada facility sekian-sekian-sekian, dia dapat award sekian-sekian-sekian. Itu juga bagi sedikit sebanyak macam maknanya kamu sangat research about the FPSK UMS punya segala benda. Jadi boleh nampak kau macam budak ni memang mau sambung di sini. Itulah apa yang saya buat untuk saya punya IV sebelum ini. So maybe kita boleh teruskan Eroy kalau tidak apa-apa. Okay, one more thing I want to add. Contoh lah kan dia tanya soalan, what are your weaknesses? You need to be honest sebab semua orang ni tidak perfect, kok mesti ada a weakness juga. So kau kena be honest, in this interview you need to be honest. Kalau kau tidak tahu, kau beritahu kau tidak tahu. Ya, kau kena jujur. That's, so for me itu penting lah. Okay, itu for station 1. Okay, next station 2. Okay, station 2 ni dia ethical, soalan ethical lah. Okay, ini yang kamu tengok ni is one of the examples lah. So for my part last year, okay, dia punya cerita begini. So ada satu orang ni, dia ambil dada. Ini dia ni kawan saya lah. And then ada satu lecturer ni, dia cakap, yang Nina ni ambil dada kah? Kawan kau tu ambil dada? Terus saya cakap, tidak. Should be saya be honest lah. Sebabkan dalam medical world ni, kau kena jujur. Sebab kalau kau tidak jujur sedikit pun, nyawa patient boleh on risk. Kena ada risiko lah. So, kena be honest. Yeah. So, macam di sini kan. Okay, ethical question. Your mother has stage 4 breast cancer and she is in immediate need of surgery. However, you don't have the money to pay for the hospital bill. So, at the same time, kau adalah treasurer on the club and the money from the club pun kau yang jaga. So, kau mau pakai kah tu duit ataupun kau just simpan begitu. So, itu dari kamu lah. Kamu rasa mana yang betul, mana yang salah. Kalau kamu rasa itu betul, kamu cakap saja. And then kamu explain lah why. Yeah. And kalau boleh, ethical lah. And then actually, dalam Google pun ada, if I'm not mistaken, ada di ethical punya pillars. Kan, Bahira? Ya, ada ethical yang kamu kena ikut lah. So, kamu boleh search tuh. Banyak tuh. Okay, itu for station 2. Okay, ada apa-apa mau tambah? Panel lain. Okay. Kalau tiada, kita pergi next station. Okay, Zef. Okay, so hi guys again. So I'll explain about the station 3. Okay, so basically station 3 ni dia about medical advice lah. So basically the interviewers will either ask you a question ataupun they will give you macam a scenario to act
macam role play gitulah. So based on my experience last year, I was only given macam a question and I need to talk about the certain condition. And some of the example of questions macam di slide ni, you receive a phone call from your aunt. She was worried because your younger cousin has developed a rash with fever and she thinks it's chickenpox. So your aunt wants to know what to expect and what you should do next. As a medical student in the family, how would you explain the condition? So macam let's say for example in this scenario, you need to act out like you're the medical student lah. So you must have knowledge about chickenpox and make sure before you start, you need to acknowledge and also you need to show them empathy. Macam maybe you can say stuff like, "Hello auntie, thank you for calling me. I'm sorry to hear that your child isn't feeling well." And after that, you can proceed explaining about the condition. You guys can explain the causes, what is chickenpox, apa dia punya signs sama symptoms, bila dia contagious, terus apa your auntie boleh buat di rumah untuk jaga anak dia, macam home care advices, terus apa dia boleh prevent and apa red flag signs yang dia perlu tengok kalau it gets worse, maybe your auntie can bawa dia pergi hospital ASAP. And personally for me, last year, I was only asked to talk about dengue lah. So some of my friends, they were asked to explain about obesity as well. And I think ada smoking, climate change pun macam ada, I think. And so you guys need to be prepared lah with the condition because I think the condition dia akan bertukar-tukar. And you guys can find informations about the famous cases nowadays, maybe macam monkeypox, dengue, malaria, HFMD, influenza, tuberculosis, semua tu. And then for the next situation, a pediatric patient is brought to the emergency department with severe anemia and needs an urgent blood transfusion, but the children's parents are Jehovah's Witnesses and they strongly refuse blood transfusion due to their religious beliefs. So as the attending doctor, how would you manage this situation? So for this situation, it is a bit difficult lah because it involved the religious belief kan. So you need to know what is Jehovah's Witness to begin with. And what's important is that you need to show you respect their beliefs lah. And you can also begin macam show them your empathy again. Empathy is really important if you want to start the role playing. You need to always acknowledge how they feel, what they're going through, and then at the same time, when you reassure the parents, kenapa transfusion too important, you still need to remain respectful of their beliefs. Macam let them know what the consequences are, and if they still don't want to proceed with the blood transfusion, maybe you guys can bagi their alternative lah kalau ada. Kalau tiada, and you guys reach at the end of the station, usually the interview akan tanya, kau akan force dorang untuk ambil blood transfusion ke tidak dan kenapa? So you guys can say lah macam you guys will not force them to do the procedure because you want to respect their decision, tapi you guys akan punya legal teams so that you guys boleh come up with the best solution. So yeah, you guys, anyone has question or if others wants to add? Okay, all right. If you guys had a question, just raise up you guys your hands. Okay, I think sama tambah sedikit. Okay. Okay, in this station, kalau itu macam itu condition tu kau tidak tahu kan, actually you can be honest. Macam I don't know about this condition. Contoh lah kan chickenpox. Saya tidak tahu chickenpox ni disebabkan oleh apa. Saya tidak tahu. Nah, just be honest. If you don't know, jangan kamu buat isi. Begitu. Okay, that's all. Sorry Zef, can I add something? Just a little bit. After macam still juga tiada jawapan untuk
but macam I focus on the pasal blood transfusion tu kan. So nanti kamu akan ditanya semula untuk paksa atau tidak kan, macam Zef cakap tadi. Jadi ini dari kamu sendiri. Tidak semestinya kamu kena paksa sebab macam kamu dari kamu lah, sama ada kamu mau paksa atau tidak. Cumanya apa yang saya boleh sarankan kepada kamu, kalau kamu dapat soalan-soalan yang berkaitan religious punya belief or yang berkaitan dengan ni, kalau boleh kamu more focus to give the solution, not the decision. So it's up to the patient or the relative untuk give the decision, not you. You just give the solution as a doctor. So I think that's a very important aspect lah untuk give the solution je. Jangan jangan as doktor kamu yang decide. So itu je dari saya untuk station 3. Okay, thank you guys. Yeah, betul. And just like tell them lah, like I'm here as a doctor just to we want like the best outcome for your daughter ka, son ka, like that lah. But make sure jangan force orang lah. Let them make their own decision. But you can guide them lah along the way. Okay. Can we move on to station 4? Okay, thank you. So station 4 is basically about peer support. So in this part, kamu to role play. So okay, for example, you found your colleague who is also a house officer sitting alone in the call room crying. Upon asking, they confide in you that they feel overwhelmed, unsupported, and are considering quitting the profession. How would you respond to your colleague? So basically they want to test your ability to listen and also show empathy. So after they confide in you, you need to thank them lah for opening up and also acknowledge how they feel. You can give them suggestion also. Maybe they can go to therapy for the time being, and if they don't want, don't force them, but assure them that you guys macam will be there to listen to them if they need anyone to talk to. And if they did mention about self-harm macam tu, make sure don't judge them and just tell them that maybe it's not the right thing to do, and tell them that maybe there are material like where you guys will be there to listen if you need anyone to talk to, like I said. And like kalau for me last year, my colleague, which is also my best friend, dia ada accident batu, and dia punya car macam hancur lah, but to pay for her car to get fixed, and at the same covering, so she cannot ask me to help cover shifts and to pay for her car punya, to get her car fixed punya. What I did was first I tell them that I feel sorry that you have to go through this, and then I will ask them if you need space, and then I ask them have they been feeling that way, are they feeling better, and then after that they will keep asking me macam, oh jadi kau boleh kah bayar untuk kereta saya macam tu. Jadi kalau saya last year saya cakap boleh juga, but for the time being lah, because you're my best friend kan, I said. So of course I would want to help you. I know that if I'm in a position me macam tu lah, that's for me. And then so basically you guys can look at the other two situations here lah. And then paling important for peer support is they just want to assess if you like you can put yourself in their shoes and show them empathy, and what suggestion can you give, like as a friend or as someone close to them. And yeah, paling penting just to assure them, reassure them that they're not alone, are present all the time. I mean, not all the time, but like yeah, you guys are present to listen
to their problems. And okay. If anyone other questions, okay. So can I move on to station 5? Wait, saya mau tambah sedikit. Alright. In this station kan, kalau ada pelakon tuh kan jadi kawan kamu, jangan pegang dia. Ya, kalau mau give support, jangan pegang dia. And then one more thing, jangan berjanji. Kalau contoh lah kan, kayak boleh kau kasih pinjam saya duit, dan kau bilang, ya boleh. Jangan, better jangan berjanji lah. Contoh macam last year kan dia tanya saya, boleh kau ganti cuti saya? Saya cakap, alah, I'm not so sure about that, but if I can, I will try to help lah. Nah, saya cakap begitu. Jangan berjanji. Nah, itulah. Okay, thank you. Do we have a partner when we act? Yes. Yeah. Basically, okay, Bahira, you guys can continue. It's okay. Sorry, Zef. You can continue first. Basically ada a few station yang macam involve role playing, they will give like a fixated actor sana lah, so you guys will be role playing with them. Tapi kalau maksud if you mean macam partner as in other people yang kena interview, no, you guys tidak kena grouped with them inside the station. Yeah, so it will be you and the actor. Okay. And also, who mind like For our batch last time, it's very like dorang sangat in character. Like you guys can not even boleh macam nampak dorang berlakon, faham ke? Dorang like macam kalau memang for my station ada satu station tu yang dia macam marah, and then you guys memang for some people could be like dorang akan sangatlah macam takut and could be lost macam apa-apa tu buat, so you guys can like imagine, like have a expectation that the pelakon yang dekat dalam bilik tu memang sangat in character, dan you guys need to macam at least kan you guys tidak ada macam gambaran kan for now, but you guys maybe can like macam see any macam you guys can also ask ChatGPT like any apa namanya tu situation during dekat dalam hospital, macam klinik punya practice lah, apa yang macam selalunya focus on, macam kena marah ke, macam ada benda-benda sedih ke, how you guys macam mana overcome ataupun handle the situation. So it is important lah, kamu jangan, kalau boleh kamu macam kalau kamu hilang, maybe kamu boleh macam tarik nafas sekejap dan try susun kamu punya ayat. Jangan nampak yang kamu sangat tidak macam boleh control the situation. So just tapi jangan take your time sangat lah. Just in time untuk selesaikan masalah dalam bilik tersebut. So itu je lah. Okay, boleh saya tambah sedikit? Is it clear? Clear. Macam tadi Bahira cakap, bila berlakon tu you guys need to be serious lah. Kau jangan ketawa sedikit saja pun memang kena reject sudah tu. Sebab based on experience senior before this, ada satu lah saya punya kenalan, dia pernah kena reject interview just because in the lakonan punya section dia terketawa sedikit saja. Dan bila dia terketawa kan, and then end up dia tidak dapat masuk. So itu betul-betul you guys need to precise on lah. Begitu. Okay, thank you. Thank you, Eroy. Thank you, Bahira. Yeah, basically, just imagine lah, like you're actually talking to someone you know, someone close, and how would you comfort them lah? Macam just indulge in the moment lah, like that. Okay, I think we can move to the next station, the last station. Okay,
So the last station is calculation lah. So you guys boleh tanya ChatGPT actually to bagi you guys questions about macam dosage calculation macam tu. And actually for me last year, doktor tu asked me to count a dosage. Like doktor mau prescribe paracetamol 500 mg. Ini example saya. And then available tablets macam 250 mg per tablet. So doktor suruh kita kira, lepas kita calculate tu, doktor suruh kita bagi tahu nurse yang ada nanti, which is actor, berapa dos yang kita perlu bagi kepada patient tu. And for me last year, masa I was calculating tu, nurse tu akan banyak kali approach. And then dia minta, doktor, apa final dose yang saya mau bagi patient? Dia akan banyak kali datang lah, macam just to distract you from calculating. And then nanti at the end tu, masa kita kira, kita sudah bagi nurse tu jawapan kan, they will argue and they will say, oh betul kan ni? Kenapa bila saya kira lain? Macam tu lah. And then at the end of the station, doktor tu akan tanya balik, jadi berapa kau dapat? And then kau beritahu dia berapa, terus dia cakap, tapi kalau nurse tu mau bagi dosage yang ini juga, kau suruh dia bagi yang ini kah yang kau punya, macam tu. So you guys need to remain calm lah, just jangan macam, don't let it distract you. And then masa you calculate tu, just make sure that your calculation tu betul lah, like paling bagus betul. Tapi let's say if you don't know how to calculate, or if you macam you're not confident with your answer, actually it's okay. Just remain your professionalism, and you guys can let them know, I'm sorry, just give me more time, like I will calculate, like macam I will try to calculate this, something, just remain your macam professionalism lah. And then just remain steady lah, jangan nervous, and also at the same time jangan terlampau confident. But let's say if you did terbagi jawapan yang salah, it's okay, just go on. They wouldn't tell you on the spot macam jawapan tu betul kah, jawapan tu salah. And then yeah, basically I think that's all for calculation yang for me. The other panels mau tambah? Okay, go on. Okay, macam tadi Zev cakap, don't be too confident and don't be too macam tidak yakin lah. Okay, kalau lah kan macam in my situation last year, itu nurse dia paksa saya sudah dia cakap begini, saya sudah bekerja 10 tahun bah, kenapa kau rasa kau punya betul, dia cakap begitu. And then saya reply, okay, kalau kau tidak yakin, kalau kita dua sama-sama tidak yakin, how about we consult with the senior doctor? You guys can answer that. I think that's the best answer lah. Boleh minta consult begitu. Okay, that's all from me. Bahira? Okay, nothing. Alright, okay, so yeah, basically itulah. And masa you guys want to practice your role playing too, you guys boleh minta ChatGPT to bagi you guys questions lah, and you guys can practice with your friends actually, just to make it macam more interactive and fun kan, so that you guys tidak rasa nervous. No calculus. No, should be not, because dia macam simple divide times question macam tu saja. Kan ada panels, betul kan? Yep, betul. Simple je. And then yeah, basically just calculating dosage macam tu. Lepas tu calculator actually ada kena provide, paper and pen pun ada, but you guys can bring your own. The doctor tu for me last year dia cakap, oh you guys ada pen and paper, ada calculator juga, you guys can use. So yeah, they will provide lah, should be. I think that's all from medical punya sharing session. Oh, ada lagi kan Bahira? Yes, ada lagi.
So I will give Bahira lah. Okay, so basically for my part it's just like for summary for that 5 bilik. So basically kamu jangan risau, most probably macam anything about medical ataupun macam anything yang macam pasal penyakit atau apa, dorang tidak akan go further macam disebabkan bakteria apa. It's very like less likely untuk ditanya. It's just like really brief punya macam apa nama itu introduction for that penyakit. For us, the station that really focus on medical is only for station 3. Dia tanya pasal itu pun dia really macam give the general question yang how do you, apa yang kamu tahu berkenaan obesity dan apa yang kamu mau buat untuk selesaikan masalah dari segi obesity begitu. Kiranya macam kamu ujian bertutur BM tapi yang ada BM dan BI lah yang ada kaitan dengan medical. Basically kamu macam boleh go through common disease lah. Common disease, how to prevent and like macam benda-benda yang as medical punya apa nama itu stuff apa yang kamu boleh buat. And then for IV for 5 bilik ni memang actually dorang akan kisah sangat pasal kamu punya medik punya terms ke apakah yang very specific tu. Dorang just mau tengok keberanian kamu. Dorang just mau tengok kamu punya how you guys deal with that situation. And then lastly, dorang really mau tengok macam mana how you guys really firm with that decision. Especially for the calculation. Because sometimes ada je yang salah ataupun maybe macam we are confident but actually tu soalan salah. Sorry, can we give sometimes for azan? Sorry. Boleh. Alright. Sorry, Bran, kejap.
Okay, saya teruskan ya. So basically, itu je lah. Macam kamu boleh just macam briefly read je general information about certain disease. Dan biasanya memang common disease lah, bukannya disease yang macam out of nowhere tiba-tiba ada. And then like for all the panels, memang yang bercakap dan tekankan pasal pillar, memang kamu kena fokus on pillar. Macam kamu ada belajar ethics kan, dia same like ethics punya pillar, but apply on the medical punya situation lah. So that's all for like 5 station. And then for me, my side, basically untuk tahun lepas dan tahun ini, untuk yang interview yang bukan dari site asasi lah, which is dari Matrix dan universiti lain, saya ada dengar macam ada perubahan dari segi dorang untuk yang universiti lain, dorang tidak ada psychometric punya ujian. So kalau contohnya kamu tidak ada ujian psychometric, kamu akan digantikan, psychometric tu akan digantikan kepada 2 things, which is the first one is group discussion and then the second one is essay. So I will go one by one lah. So the first one is group discussion. So basically group discussion tu kamu tidak akan tahu, mungkin kamu akan tahu untuk asasi sebab intake untuk dan interview tu sikit saja kan. Jadi mungkin sesama kamu juga, cumanya kamu akan ada 5 orang dalam satu grup tu, dan memang dia question yang dia akan jawab macam dia akan cakap lah macam pasal mental awareness. Contoh, apa kamu mau buat, which is macam campaign kah atau apa untuk increase the awareness or whatsoever lah. Jadi kamu akan diberi masa 10 minit untuk bincang sesama kamu 5 orang dan 15 minit untuk bentang apa pendapatan kamu dalam 10 minit tersebut. So basically untuk discussion ni for basic things is you guys need to nanti dia akan kasih bagi tahu tu apa aspek-aspek yang kamu perlu. Contohnya macam kamu targetkan campaign kamu kepada siapa, dan dari segi apa kamu punya target, apa sasaran kamu, apa yang kamu mau achieve on that campaign, and then maybe any activity, interesting activity that you can do to attract people untuk join kamu punya campaign. So basically apa yang saya dapat daripada pelajar tahun ni punya intake dari universiti lain, dia cakap yang kalau boleh give everyone macam bercakap, bagi semua bercakap, jangan macam too selfish ataupun macam mau pop up, macam mau anu je, kamu kena bagi juga yang lain bercakap. And then for me for other things juga, kamu for the introduction maybe you can shorten it, like just make it short and sweet je for the introduction of the campaign ataupun anything that you initiate with your teammate, and then you guys focus on the execution. Macam mana kamu mau execute that things lah to untuk increase the awareness. And then yang kamu kena fokus on, kamu jangan macam yang saya dapat dari kami punya timbalan dekan, dia ada kasih tunjuk juga dengan saya beberapa contoh untuk group discussion punya cara, mostly like dorang buat as a presentation lah. And then for the other side dekat Semenanjung, dorang memang sangatlah laju untuk bercakap dan dorang sangat interaktif. Jadi itu adalah satu benda yang timbalan dekan kami puji, dan kalau boleh saya mau bagi tahu kamu supaya kamu pun boleh buat benda yang sama. Dan kalau boleh jangan yang kamu tahu kan yang macam yang kamulah dulu, jangan begitu. Kalau boleh cumanya kamu kena beradab juga, macam boleh saya cakap dahulu, macam kamu jangan tunggu siapa-siapa. You need to have a confidence. If you have something to say, just say, but as long as it is relevant lah untuk dicakapkan dalam benda tu, dan give everyone times untuk bercakap. Jangan kamu saja yang bercakap. And then ada satu contoh macam ini adalah macam example yang good lah untuk this group discussion. Instead of dorang presenting, dorang at the campaign. So itu one of the thing lah. Macam contoh lah kalau kamu punya group boleh initiate macam cara interesting untuk present kamu punya awareness
kamu punya campaign awareness pun okay, instead of presenting, because you want to macam jadi lain daripada lain kan. So one of the things maybe you guys can act how the campaign would be, and then itulah for the group discussion basically on macam mana kamu mau macam mana kamu bekerja sebagai teammate. Dorang mau tengok macam mana kamu punya bekerja. And then next one is essay. Essay biasanya dorang akan bagi 2 question. So dorang akan hantar essay tu dalam Google Form. And then sekurang-kurangnya essay tu adalah 300 patah perkataan. And then mesti, tapi for the language I don't confirm whether it's need to be in full English ataupun full BM. But one of the example question for the essay, dorang akan tanya mostly about like kenapa, apa yang motivate kamu as a person untuk continue doktor punya program, apa yang macam bawa kamu untuk jadi masuk dekat medical punya field. Jadi kamu akan bagi tahu lah dalam 300 patah perkataan tu. Dan question kedua adalah dorang akan tanya more like macam dorang akan tanya kamu punya keyakinan untuk macam sambung medical punya field ni. Like macam sometimes dorang basically on the essay dorang really want to ask about you guys punya commitment on medical field because it's a very long journey. So dorang mau tengok adakah student tu memang really into medical or not. So you guys need to prepare and give the best answer in order to macam dapat masuk ke dalam medical punya field dekat FPSK UMS lah. So basically itu adalah 2 aspek yang mungkin akan ini yang di-apply tahun lepas punya, tahun ni punya, dan kemungkinan untuk kamu buat benda yang sama pun tinggi sebab saya ada tanya certain lecturer saya, dorang pun ada cakap begitu. So kamu need to prepare with 3 things tu lah, sama ada psychometric, kalau tidak psychometric you guys will face these two lah, essay and group discussion. So basically untuk medik punya interview itu sahaja. Mungkin panel yang lain ada mau tambah, Zef dengan Eroy ada tambahan lagi sebelum kita bergerak ke interview nursing. Okay, Eroy ada apa-apa? Saya rasa tidak juga. Okay. Okay, so basically dari panel kami 3 memang itu sahaja untuk medical punya interview. Jadi kalau kamu mau tanya any question regarding medical, you guys can just type on the chat box. Nanti we will answer kalau ada lah. So thank you everyone. Oke, hello. Thank you untuk panel-panel dari kita punya medical student. Oke, sekarang kita akan beralih untuk interview nursing lah. Jadi kita punya interview nursing ini tidaklah rumit macam medical punya student. Sebab kita punya interview ini cuma 1 bilik ataupun mungkin 1 station saja. Lepas itu dalam 1 bilik itu akan ada 2 panel interviewer. Lepas itu dia akan tanya beberapa question lah. Mostly yang average kami selalu pernah tanya dalam 3 to 4 question. And bila kamu masuk bilik itu macam biasa lah, ketuk pintu dulu, lepas itu kasih tau good evening atau mungkin good afternoon, dokter, miss, macam tu. And then bila kamu masuk tuh, orang akan tanya lah, soalan pertama orang tuh describe yourself. Jadi kamu basically kamu describe jalan kamu punya, kasih tahu punya nama, kamu umur, lepas itu kamu kasih tahu kamu asal dari mana, and then kasih tahu kalau boleh digalakkan lah kamu kasih tahu kamu punya kelebihan diri kamu tuh supaya orang pun merasa macam oh ini student ini dia well prepared, jadi kamu pun mesti jawab dengan confident. And then the second question, orang akan tanya kenapa kamu pilih nursing, why did you choose nursing, atau mungkin orang akan tanya nursing ini kamu punya first choice kah atau tidak. Jadi kalau boleh kamu jawab jujur ya, jangan bagi jawaban yang
terlampau macam ketara dibuat-buat lah kalau boleh. Lagi jujur, lagi bagus. And then bila soalan ketiga tuh dia akan antara soalan pasal ethical ataupun soalan pasal situation. Macam contoh soalan yang saya kumpul dari kawan-kawan yang kami sama-sama interview lah. Orang punya question itu kalau yang pasal ethical dia punya soalan ada contoh soalannya kalau kamu kerja tuh ada kamu punya ahli family ataupun kamu punya anak lah sakit waktu kerja tuh, kamu akan rushing untuk kamu akan tinggalkan passion kamu dan prioritize kamu punya family ataupun sebaliknya. Pas tuh kamu kasih tahu lah kenapa. Untuk soalan begini saya rasa dia tidak adalah jawaban yang salah, cuma kamu punya cara explanation itu yang akan menentukan kamu itu layak diterima atau tidak. And then contoh situational lagi, if COVID pandemic come back, and what is your role as a nurse? Will you ready to face it? Jadi ini pun sama juga, kamu just be confident, just be tahu jawaban kamu jujur, and then jangan kamu terlalu berpikir. Itu kadang sebab saya ada dengar dari yang ada dokter interview lah hari itu yang yup-yupnya calon, orang terus reject satu calon ini sebab bila ditanya dia terlalu lama berpikir, lepas itu dia terlalu lama tengok dinding, dia macam tidak confident lah. Jadi yang dokter interview itu dia bilang memang candidate begitu memang akan terus kena reject lah sebab terlalu ambil masa yang lama, tidak menunjukkan keyakinan diri. And then kamu prepare lah dengan soalan yang tiba-tiba daripada panel interview itu. Macam satu hari orang ada tanya, kan first tu soalan nursing ini first choice kah, jadi jawab iya. Terus tu orang tanya lah, kamu punya pilihan kedua apa? Jadi saya kasih tahu situ engineering. Lepas tu orang tanya kalau tiba-tiba kamu dapat nursing ini, lepas tu engineering pun kamu dapat, kamu pilih yang mana? Jadi di situ kamu sendiri jawab lah. Jadi saya jawab saya akan terus ambil nursing lah, tidak lagi consider pasal engineering tu. And then sampai situ aja soalannya. Lepas tu panel interview itu akan tanya balik, kamu ada soalan? Kalau boleh di sini saya galakkan kamu tanya soalan lah. Kamu tanya jawab apa yang kamu rasa curious. Sebab bila kamu tanya soalan tuh menunjukkan kamu tuh paham lah dengan interview itu. Lepas itu kamu tunjukkan kamu tuh confident, kamu prepare untuk interviewing ini. Jadi kalau kamu jawab tiada bila kena tanya kamu ada soalan kah? Kalau kamu jawab tiada, mungkin orang pun merasa mungkin student dia tidak prepare, dia tidak macam tidak paham apa-apa lah. Jadi better kamu sediakan soalan untuk kamu tanya dengan tuh panel interview. Untuk tips pula yang sama juga macam yang medical student punya tips, kamu kasih tahu kamu jujur, jangan bagi jawaban yang terlampau standard, terlampau general. Lepas itu kamu mesti confident, jangan terlalu lama tengok dinding, terlalu lama berpikir, terlalu lama menghayal. And then jadi diri sendiri juga. Lepas itu last, kalau bila kamu mau keluar sudah dari bilik interview itu, kasih tahu lah thank you. Kamu ucap thank you dokter atau thank you sir, thank you miss, show kamu punya attitude lah dengan behavior kamu. Saya rasa itu jauh untuk tips-tips interview nursing. Masa interview nursing itu memang akan berlangsung dari pukul 8 hingga 3 petang atau boleh datang bila-bila ya mas. Misalnya kalau boleh datang dari jam 8 lah, sebab awal-awal tuh kamu dikasih kumpul dulu tuh awal-awal semua. And then baru satu-satu kamu kena panggil. Kamu bagi sana dulu lah. Kumpul dokumen dulu. Jadi saya rasa memang kalau boleh datang awal lah jam 8. Oke, ada lagi soalan? Iya, datang sejak jam 8. Kalau memang dikasih kumpul dulu kamu awal-awal tuh semua. Mau cek siapa yang datang, siapa yang tidak. Kalau tidak sudah question, saya rasa itu jauh untuk one of my friend is the nursing psychometric test yesterday. Is it possible to retake the test?
Menurut saya mungkin possible, tapi kamu perlu kontak dengan manajemen yang FPSK lah. Kamu kasih tahu lah apa sebab dia terlepas tuh psikometrik. Kalau sebab yang diterima mungkin boleh kena consider lah oleh yang manajemen tuh. Tapi kalau sebab yang tidak terlalu urgent mungkin terasa susah. Tapi apapun kamu try ya kontak dengan manajemen FPSK. Alright, thank you. Oke, welcome. Oke, kalau tiada saya rasa itu aja untuk interview NSing. Oke, thank you. Oke, terima kasih diucapkan kepada semua panel kita. Ada slide lagi Kak Vel? Oh iya, terus Q&A dengan ini. Ini panel mau jelaskan juga kan enggak? Yang Nina. Mungkin Boleh lah sedikit. Kirain mau anu Kak, ataupun apa? untuk how about in degree? Ada sharing about degree session apa sih? Mau include itu? Ini boleh juga cek. Boleh lah continue. Masalah majelis boleh teruskan. Oke, kalau yang lain ada 51 mata memandangnya. Ada soalan? Sebelum kita saya rasa itu saja. Boleh tanya soalan? Iya. Sebab ini jarang kita dapat nih. Ada penerima NEP Chancellor. Terus itu orang macam eager lah, sungguh-sungguh mau bantu kamu nih. So kalau ada soalan jangan simpan-simpan, luahkan saja. Jangan malu-malu. Muhammad Azwar. Ya. Is booking a therapy recommended for our medical course? Sorry, can you repeat? Is taking book a therapy are recommended for this medical course? Like discussing our medical careers or our motivation to take on medical course? Buku dia bilang. Reference book. Oh, kiranya macam kamu mau baca kah ataupun kamu mau bagi tahu based on macam apa yang kamu baca begitu kah? Sorry, saya kurang faham about that question. Can you explain more? Not an actual book. I meant are recommend is it recommended to book a therapist or any mentors to talk about our decision on taking medical course as our main Okay. Okay. For me, I heard some of my batch asasi punya kawan juga that go to macam counselor dekat UMS ni untuk tanya dia punya decision on medic punya side lah. You guys can also look up for your mentor, and then mentor pun kan mentor memang ada you guys punya exam punya result, so they will give you guys macam suggestion on like macam if you guys want to further macam continue medical punya field, dia akan bagi tahu macam berapa possibility, dia tengok kamu punya result juga, and then maybe they will recommend other faculty that will macam yang kamu boleh fulfill the requirement. But for me,
kalau you guys have macam masih unsure about you guys punya decision, you guys want to look up with the macam someone yang lagi you guys mau macam validation lah ataupun macam mau tanya dia punya confirmation sama ada bagus ke masuk medik atau tidak, kamu boleh tanya you guys punya mentor lah yang terdekat dan memang tahu kamu punya result lah. Saya rasa tanya mentor adalah one of the ways untuk tahu kamu untuk macam tambah kamu punya confident actually sama ada boleh further medik atau tidak. And as long as you guys can pass the requirement as a medical macam untuk dalam FPSK tu, you guys can try to apply for medic. But if you guys unsure, you can ask the mentor lah. Yes, that's my answer lah. Any question regarding IV? How much time taken for each station? Dari apa yang Eroy cakap tadi, kita akan ada 5 minit lah untuk setiap station. Kalau kamu mau tengok macam mana simulation exam kamu, IV kamu akan berlangsung, kamu boleh search at YouTube macam mana OSCE punya station exam berlaku. Macam itulah, kamu memang akan diberi masa 5 minit dalam satu bilik dan kamu akan bertukar and it's very fast punya station. And kalau boleh, you guys need to like do not like macam buat diri kamu effect on one station because you have five station. If you make mistake on macam certain station, you need to like brush it out. Like jangan effect sebab satu station je because it's really macam effect you guys kalau you guys akan terfikir just macam brush it out, like focus on the station, next station formula. Sebab kalau kamu bawa benda tu kamu akan takut for the rest of the station, so brush it out lah. Kalau kamu ada make a mistake, just forget about it for a while, nanti habis interview baru kamu fikirkan. Tapi that's it lah about the interview. And then usually the interview session memang tidak ambil masa yang lama kah? Tidak, tapi kalau macam medical punya, kami akan dikumpulkan di satu tempat bilik quarantine yang akan macam kami akan menunggulah one by one, 5 grup. So memang kamu akan stay dekat sana aja untuk bilik quarantine dan selepas kamu ambil interview tu kamu boleh terus pulang lah. Jadi kalau awal kamu punya interview, awal lah kamu pulang. Tapi kami memang kena berkumpul sama-sama pada masa yang sama. Cumanya nanti akan diberitahu juga tu jam berapa kamu patut datang dan jam berapa untuk take attendance for each yang ambil interview. So you guys just need to alert yang apa pihak FPSK bagi tahu dalam grup tu lah. Temuduga doktor tidak diminta sediakan sebarang dokumen, tapi perlukah kami sediakan juga? Okay, for this question, dia basically for macam dia akan bagi tahu tu, dia akan macam kami punya last time, dia akan cakap apa dokumen-dokumen yang diperlukan dan memang dorang akan tengok tu apa dokumen yang kamu yang dorang perlu sediakan tu, kamu kena sediakan juga. Dorang akan check tu if you guys bawa atau tidak. For now, macam you guys need to alert je sebab macam takut ada certain documents tambahan lah. Basically macam basic documents, maybe you guys punya result exam, you guys punya sijil lahir, tapi just focus on the group lah. Dorang akan bagi tahu juga tu macam last time punya interview. Hi, group discussion after or before MMI. So basically for the group discussion, if you guys have taken the psychometric examination, punya quiz lah, most probably you guys tidak akan buat lagi essay dan group discussion. Tapi if you tidak ambil psychometric macam university yang lain, most probably kamu akan face that two things too. So if you guys sudah go with the psychometric punya quiz, you guys saya rasa tidak group discussion dan essay lah. But just prepare lah for any macam worst case scenario. But if you guys sudah tu, saya rasa tidak apa-apa satu. Andy, maybe ada question for nursing punya IV, boleh jawab? Oh, okay. Untuk nursing punya dokumen tu pun sama juga tuh, nanti dorang akan inform dalam grup apa yang kamu perlu bawa, nanti dorang cek tuh satu-satu tuh. Saya rasa kamu fokus jalan nanti di grup apa yang dorang suruh bawa.
Okay. Oke, ada apa-apa soalan lagi? Kode interview ada pesan yang dijalankan dalam bahasa Inggris. Macam tadi apa yang saya jawab, dia depends on the interview. Kalau saya lah itu my style. Tapi actually kalau kamu mau semua pun cakap English pun boleh juga. Tapi imagine kan if you berlakon tuh kan kawan kamu yang berlakon tuh dia tidak pandai cakap English. Ah, itu answer in Malay lah. So I think it depends on the situation. Macam contoh kamu masuk saja pintu kan dalam pintu interview tuh and then itu dokter terus cakap in Malay. Hello, awak nama awak apa? Gitu. And then you can answer in Malay. Ataupun kalau dia cakap English saja terusan, kau boleh answer in English juga. It depends on you guys ya. Tapi I think yang penting lah kan, kalau dalam lakonan tuh kan, sebab dia tahu kan yang pelakon-pelakon dia pun mungkin tidak mahir dalam beberapa bahasa. Maybe dia tahu cakap BM saja. Maybe kalau dia cakap BM, kamu pun jawab ke BM lah. Gitu. Boleh paham nggak tuh? For medic, we already done essay and digestion. Bahira, yang ini kan, Okay. I think if you guys done essay, I think for the group discussion is ada. So maknanya you guys follow the this year punya format untuk interview. So okay, basically kalau untuk this year punya format, the briefly macam mana mau kamu tengok dia punya perjalanan, kamu sudah buat essay dan nanti interview kamu akan buat group discussion yang macam saya cakap tadi. Dan seterusnya kamu akan terus buat MMI itulah yang bilik by bilik tu kan. So I think kalau kamu sudah hantar essay, maknanya kamu akan teruskan dengan group discussion dan bilik-bilik punya itulah. Jadi tiada psychometric punya test. And then baju memang formal sebab kamu macam mau menginterview, macam kamu mau pergi interview lah. So maybe so memang kamu kena pakai baju formal. Dan memang kalau untuk medik punya course ni, memang kalau kamu start sudah masuk dan continue dekat medik punya fakulti, memang everyday you must wear formal punya baju. So itu adalah macam training dari awal dan make sure to impress the interviewer. You guys need to macam pakai baju yang cantik lah, cantik, yang sopan, yang kemas. So yeah. Any question? any other questions? Ya, psychometric test ni dia memang kena announce tuh bila boleh ambil. Macam kalau kami last year kan, dia 1 week before the interview kami kena suruh jawab the psychometric test. Saya rasa untuk kamu punya interview kali ini, kamu tidak akan ada psychometric punya exam sebab kamu sudah follow kan kamu. Sorry, saya mau confirmation, kamu ada jawab sudah kan essay? Kamu just react je if you guys sudah jawab. Dan you guys ada jawab kan untuk essay. So memang dia akan follow this year punya format lah. Format kamu dengan format kami ada perbezaan sedikit dari segi psychometric tu. Last year kami buat, kamu tidak akan lakukan lagi psychometric tu, tapi kamu punya psychometric punya question tu akan digantikan dengan essay yang kamu sudah jawab sebentar, yang sebelum-sebelum ni. Dan kamu nanti time IV, kamu akan buat group discussion dan juga akan ada exam setiap bilik. So itulah. Saya rasa kamu tidak akan ada psychometric tu sebab biasanya psychometric akan dilakukan sebelum kamu punya IV face to face. Faham kah? Boleh jelas juga semua? Alright. Okay,
mungkin kalau sekarang kamu tidak sekolah, mungkin kalau kamu mau tanya nanti pun boleh juga kamu kontak kami kan Mbak Hilya, mungkin nanti kami boleh bagi number kami dengan Valencia lah. Anyways, apa-apa yang jadi saya harap yang apa yang kami sampaikan sebentar tadi dapat sedikit sebanyak membantu kamu lah. Dan anyways, good luck for you guys punya interview dan all the best. Oke, saya rasa tiada sudah kan. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Saya sebagai wakil bocil-bocil asasi 16 ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada boleh panggil abang kan ya, abang kakak Iroy, Bahira, Sebri dan juga Andy, sebab dah luangkan masa yang sangat berharga untuk kami harungi kami punya IV nanti ya. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Dr. Magdi yang telah hadir bersama kita hari ini. Tulis W di ruangan komen. Dan terima kasih kepada anda semua. Mari kita ambil gambar sekali lagi. Mungkin yang tadi belum ada yang belum ready, so boleh buka lah ramai-ramai panel-panel. Yang tadi saya tidak tampil Pak, jadi cover sedikit lah. Coba mau buka kamera boleh. Yang tadi kan belum ready. Nah, balance ready sudah kali. Buka. Semua buka, oke? Nah, tidak buka juga balance ya. Oke, Bahri, buka semua. Nah, Michael pun udah buka, kawan Jeremy. Oke, ready? 1, 2, Amar buka Amar. Apa lain nomor tuh? Oke, 1, 2, 3. Coba. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semua. Thank you Jeremy, thank you Valencia. Thank you panel-panel semua. All the best ya. Thank you juga exam kamu. Dr. Magdi. Thank you juga everyone. Makasih. Thank you semua yang hadir. Thank you. Nanti video dia kita boleh upload di YouTube kan. Nanti saya post di Facebook dengan Telegram unit Telegram. Telegram unit TGP. Oke. Terima kasih. Thank you Dr. Magdi. Thank you semua. Selamat bercuti, selamat menonton final World Cup. Argentina Spain. Spain. Wah. Okay, thank you.